لائبریریاں تو میں نے بہت دیکھی ہیں، لیکن ایسی لائبریری میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک ڈیجیٹل نظام ہے، دیکھیے اس کے پیچھے بہت ساری لائبریریاں ہیں، بہت ساری لائبریریاں۔ اب یہ کس انداز میں کھلیں گی؟ نام تفضل سے کس انداز میں کھلیں گی آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں ہیں، اور یہ خزانہ علم ہے۔ اب کیا ہوگا دیکھیے گا، یہ دیکھیے یہ اسپیس بن رہی ہے، یہ میں نے بٹن دبایا اور یہ دیکھیے یہ جہاں جانا ہے وہاں آپ چلے جائیں۔ ایک منٹ ٹچ نہیں کیجیے گا۔ یہ جگہ بن گئی جناب۔ ہم اپنے گھروں میں جگہ کی تنگی کا رونا ہوتے ہیں، کتابیں کہاں رکھیں؟ کتابوں کے لیے ایک پیسہ اور دوسرا جگہ، یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اوپر تک، ہاؤ کین دے ٹیک بک فرام ہیئر؟ Nasıl kitap alıyorsunuz, çıkarıyorsunuz? Asansör है, lift. یہ دیکھیں اوپر کتاب نو اوپر کتاب جو رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے لفٹ رکھی ہوئی ہے۔ یو کین ٹرائی۔ Bunu şey yapabilir misiniz, gösterebilir misiniz nasıl çalışıyor diye? Çıksın باہر جو یہ دیکھیے اونچی کتاب اگر لینی ہے تو کس طریقے سے لیں گے؟ یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں ترقی، اور وہ بھی کتابوں کے لیے، وہ بھی علم کے لیے۔ یہ دیکھیے جناب، یہ دیکھیے جناب جگہ کا استعمال، سہولت، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے جناب۔ مفتی صاحب کیسا لگ رہا ہے؟ حسرتیں من میں داخل ہو گئی ہیں، لڈو پھوٹ گئے ہیں کہ واہ واہ کمال است۔ یہ دیکھیے اوپر تک جہاں مرضی جانا ہے، یہ دیکھیے جناب ماشاءاللہ۔ یہ جو چاہیں کتاب اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ نیچے آئیں گے، Every book in the file PDF. اوکے آئی نو۔ Yes, but when you want to see something, you have to make time and come. Also, we go to read place have PDF read. Yes. لے نہیں سکتے، وہ بات کریں گے نظام ہوتا ہے کچھ تو۔ یہ جو ہے وہ دیکھیے We will ask. گاڑی آ گئی ہے، First we will go to read. پوری دنیا ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں۔ ایسی لائبریری پاکستان میں تو کہیں نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ او جناب اتنے بڑے بڑے کمرے بنتے ہیں، کیا کیا چیزیں بنتی ہیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے والا جا کے بیٹھتا ہے ویٹنگ ایریا میں، اسٹڈی ایریا میں، وہ لسٹ دیکھتا ہے، ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب مجھے یہ کتاب چاہیے، تو یہ لوگ پھر جو ہے وہ کتاب جا کے انہیں دیتے ہیں۔ یہ ان کا نظام ہے۔ یہ دیکھیے چل رہی ہیں چیزیں، اور یہ اسپیس رکھی ہوئی ہے اتنی یہاں پہ، اس اسپیس کو کور کرتے ہوئے جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں اتنی بڑی مشین جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویئر از اسٹڈی ایریا؟ Okuma. Bunların listesi var. Orada şey var. Bilgisayarda hepsi var orada. Everything. Which kitab have? Who is the? یہ دیکھیے یہی نظام یہاں پر ہے، اور یہ پورا ایک الگ دنیا ہے۔ How many blocks are here? What? How many blocks? These blocks, one block, two blocks. Kaç blok var burada? یہ بھی اسی طریقے سے ایک نظام ہے۔ Kaç blok var buradan kitap olarak? Burada mı? Burada, orada. O tam şeyini bilmiyorum da böyle o büyük gibi 2 tane var. Bunun gibi de 7 tane var. Like this 2 have, ہاں like this blocks Yes. 7 have. او یہ
buna वो yakın, जो yani aşağıdakine yakın bir de aşağıda var. Diğer taraflarında, arka tarafta. Yani opposite side. Okay. Same. Okay, Before we see Okay. thing here. Yani there are two. Like this is 7 here. ओ माशाल्लाह 100.000 yazmamız var, 100.000. 100,000 here. Yani Oh. with handwriting book here. मखतूतात Yes. 1 लाख के करीब जो है ना 1 लाख से ज़्यादा इनके पास सिर्फ मखतूतात हैं। और ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है इस तरह के 7 पोर्शन हैं और वो जो बड़ा पोर्शन था वो 2 पोर्शन है। 70.000'de maktut var. 70. Maktut. Maktut ne? मखतूतात मखतूतात कलम कलम Maktutat şey, basma kitap, basma. ना Basma no. Matbu yani with matba. All 70,000 takriben. 70,000 जो है इनके पास 70,000 all first matbu ओके ओके time. 70,000 मतबू किताबें हैं और जबकि 1 लाख से ज़्यादा जो इनके पास कलमी किताबें हैं। ये देखिए ये भी एक कलमी नुस्खा है किताब का। हाँ? अल्लाह बारिक। इन हजरात ने जो है ना इस नुस्खे को, इस सरमाए को, वेयर इज नेक्स्ट विजिट Next reading place. ओके वेयर Okuma salonu şeyde karşıda. He will help us inşallah. Teşekkür ederim efendim. Selamünaleyküm. Allah hayırlı günler. ये एक नक्शा है जो मामून खलीफा जो था मुतज़ली था ना हसन भाई, उसके हुक्म पे जो है ना बनाया गया था दुनिया का नक्शा। और ज़ाहिर बात है वो दौर चौथी सदी का दौर होगा हिजरी एतबार से। और ये देखिए ये मुख्तलिफ यहाँ पोर्शंस हैं। स्टिल पिक्चर है फैसल भाई, स्टिल पिक्चर है इनकी इस्माइल हक़ी कुतुब खाना, हलबी अब्दुल्ला अफंदी कुतुब खाना, हाफिज़ ताह कुतुब खाना, रईस मुस्तफ़ा कुतुब खाना, इब्राहिम बादशाह, सुल्तान मुस्तफ़ा, शेखुल इस्लाम, आशिर अफंदी ज़ादा, शेखुल इस्लाम, आशिर अफंदी कुतुब खाना। मतलब इतने तो पोर्शन हैं इस कुतुब खाने के। और जो उलमा और सालिहीन गुजरे हैं इसकी और इसकी पिक्चर उनके नामों पर जो है ये कुतुब खाना है। ये मस्जिद सुलेमानिया का नक्शा है। यस हम आगे बढ़ रहे हैं। जो दारुल मुताला है यहाँ बैठकर पढ़ने वाले आते हैं। Girip çıkacağız yani o şekilde fazla zaman orada geçiremeyeceğiz. Inside reading room we have little voices small because reading person is there and we will urgent come back side. Okay. Time is Fazla zaman 900 नहीं olduğu için. we will sit and read. diyor okuma yapabilir miyiz diyor herhangi bir eser. Şimdi bu pandemiden dolayı günlük 5 kişi alıyoruz. 5 kişi masalar da dolu olduğu için bugün araştırma yapıyoruz. Randevuyla. In the day maximum this corona time 5 person they take inside. We For this take appointment. appointment is need time. For example Okay. next week and they decide Oh. time. 45 kişi o da bu pandemiden dolayı masalar dolu zaten. Daily Randevuyla 5 person, that appointment with appointment. Okay. Only we go visit. कह रहे हैं भाई आप ज़्यादा बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि कोरोना की वजह से 5 अफराद जो है ना Aynı şekilde. कोई टाइम दे रहे हैं। Aynı yapın. Burada da şu aynı şekilde. Same place is same. Yes, we want to go. We Buna giriş yok. Bir kendi depoyu gördünüz tamam. ये इसी तरह का एरिया यहाँ पे लिफ्ट रखी हुई है और ये जो स्टडी एरिया है मखतूतात हैं। This is they make translate and they selling this book. Yes. If you need, for example, take the file PDF. First, we have take appointment from internet. We will ask and we will need this with money. They Yes. send Yes. PDF. Yes. Bunlar hepsi çevrilmiş, satışta olanlar. This is for sale. This is also they make translate and sell. माशाल्लाह।
reading room. And they come and open the computer, writing the as a name of the books, then reading. Through bilgisayar, PDF. Only 2% who want to study. Biz geri kalanlar çıkar mı? Müslüm dersleri var. Hepsi dolu. Dışarıda var. Ama böyle devam ediyorsunuz. Doluyum şu an. And outside also waiting person have Oh. this 1%? Maalesef peşinde kullandığı için. same. Müdahale bakıyor oradan. Gelmedi. Soğuk bir şey veriyor. Zaten 9'dan 4 arası. 9'dan 4 arası. Neden dolayı? Normal şartlarda nasıl? Biraz pandemisi daha önce 8.30'lar gece 11'e kadar açık. Randevu alınmıyordu. Adam geliyordu. Bilgisayar boşsa oturuyor. Before pandemic, without timing, without appointment, Oh. direct coming here up to 11, night We 11. will travel today. Give us a half clock only, and 2% will stay here. İmkanı yok mu? Bugün uçuyoruz diyor. Bugün Yarım doğmuş saat. zaten. Ekstradan bugün fazladan bir kişi bilen aldık. Yani dışarıdan geldiği için. Yani yesterday you have appointment. Yesterday, no, we didn't make appointment. They Oh, say oh. no. Oh, okay. They say no, come, we will have. जी जनाब हाँ Yani imkan olsa biz öyle kimseyi geri döndürmüyoruz. Zaten bir kişi adam Afyon'dan geliyor. Geri dönüşte olmadığı için bir kişiyi aldık yani. why he makes a small place for study? Bu sadece okuma salonu burası mı? Bu kadar. पांच बंदे बैठ के पढ़ेंगे थोड़ा सा 20 tane masa var zaten. Istanbul is city of million peoples. But everyone don't know Arabic. Everyone don't know Oh, Osmanlı. who don't Arabic? For Oh, this, yes. before it's, Yes. before it's free. If we yani want to book any book, did internet on email. on internet فهرست موجود Ferhist. نعم فهرست موجود İnternetten Ferhist var mı? Tabii var. Evet. Katalogları falan. Katalog var. we Hatta okuyucular genellikle gelemeyen insanlar mail üzerinden talep ediyor. Eserin adını, demirbaş numaralarını falan biliyorsa mail üzerinden talep ediyor. Mailine gönderiyorlar. and when we yani want one book we request him by email. How can possible this? Yani bir from internet sitesi var değil mi şeyin? Tabii Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı olarak da var. Süleymaniye Yazma Eserler de var. Süleymaniye Yazma Eserler is internet site. Müdürlüğü. From there is email. Okay. First liste nereden çıkıyor? Gene yazma Orada eserler mi? görür. Türkiye Yazma Eserler'de görür kataloğunu falan. Yani from Turkey you will write in Türkiye yazma eserler. Okay. In English you write. Okay. Coming the list. Yes. Which book you need that you send email. Email here. Yes. They then will give you answer. How much lira you want the mail or how you need, then they send you. They remail, they send mail for us in English or Turkey, İngilizce mail şeyi var değil mi? Arabic, Arkadaşlar çeviri yapıyor. Arapça, İngilizce. Arapça da arkadaşlar çevirirler. booklet موجود with pamphlet, his website and other Tanıtım Öyle katalog amaçlı şey yok mi? maalesef. No. written in your phone website Dediğim address. gibi, Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı sitesine görürse orada tüm bilgiler falan. Yani ise internet site is Bu everything eserleri here. falan Really? görebilirler yani. Please write. Shabbat, you're possible? Because my internet also slow. No. Only you have to go WhatsApp and written the email address. Email address. Cenab- From outside is picture. I make Okay, picture and send you. okay. Süleyman'ın mail adresini verebilir miyim oradan? Onu istiyorum. इन्होंने हमें विजिट करवाया है लेकिन पढ़ने का मौका नहीं दिया. कह रहे हैं कि
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محدود افراد کو اپائنٹمنٹ کے ساتھ بٹھاتے ہیں کرونا کی وجہ سے. کرونا جب نہیں تھا تو جتنے افراد جب چاہیں آ سکتے تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. Oradan mı alıyoruz? Buradan verin hepsini. اب جو ہے نا وہ مسائل ہیں. اور اینڈ ہاؤ دے ہیو مخطوطات, ویئر ہے مخطوطات, Where is that? دے ہیو مخطوطات. Mektubat. No, this is published book. This is all published book. Mektubat. Mektubat means. Kalmi Nuska. Maqtutat written by Kalam, all paper, not published, not printed. Yani yazma eserler hepsi burada değil mi? Uluslararası ve yerli olarak. Yani Süleymaniye'de bulunanlar hepsi burada. Burada Beyazıt yazma var, Beyazıt'ta. Ondan sonra Millet yazma var, Fatih'te. Türkiye genelinde var, Konya'da var, Manisa'da var, Balıkesir var, Diyarbakır'da var. Ama hepsi yine Türkiye yazma eserler kurum başkanlığına bağlı. Yes. Also different places, for example, Here. first in internet sector. For example, Fatih have Yeah. Fatih yazma and other places. Also Konya have, for example, Yes. Konya that have place Yes. like this. Every yani different place also have, but with This is junction. This is junction. junction. And he is attached Yes. every library. Yes. Yes. Okay. And now what to do? Now we go to Salam. second jet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teşekkür ederim. Jazakumullahu khairan. Selamünaleyküm. السلام علیکم. جزاک اللہ. یہ جی آئندہ کے لیے سبق تھا کہ آئندہ جو ہے نا ہمیں لائبریری میں آنا ہے, تو پھر جو ہے وہ بھرپور ٹائم کے لے کر آنا ہے. اور کیوں صاحب جی کیا کہیں گے؟ ہاں پیاسے کے پاس, پیاسا کنویں کے پاس سے آ کے جا رہا ہے. کیا کہیں گے, ہوں؟ زبان ہی بند ہو گئی. ہاں ہاں نہیں یعنی انشاءاللہ کتابیں تو مل سکتی ہیں, ہاں, لیکن ابھی یہ کس کی فہرست طریقہ حاصل پتہ کر کے چلا, طریقہ نظام پتہ چلا. ایک یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. Before pandemic, if anyone wants, direct come here, say salam. Yes. Insect is not possible. Everyone یہاں پہ ابھی جمعے کا ٹائم نہیں ہوا شروع, historical things. Like تو چلیں جی, ایک نئی جگہ کی سیر ہو گئی ہے. سیر کیا ہو گئی ہے اپنا, وہ ہو گیا ہے چلیں جناب. جمعے کے لیے لوگ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ, تمام نمازوں میں بھی پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے چاہتا پھر جو ہے وہ آپ سے کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. میں اجازت چاہوں گا, دکانیں وغیرہ یہاں پہ, میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.